Na wasalimu kwa jina la Bwana wa mabwana, Mungu pamoja nasi, Emmanuel mfalme wa falme. Kwa kifupi unite Prophet Josefu, na Mungu akubariki sana. Nataka ongelea juu ya maisha ya watu ambao wako naipitia katika siku ambazo tuko ndani. Pana watu pia wanapitia maisha ambao wanashindwa ielewa. Pana watu pia wanapitia vitu ambavyo wanashindwa vikoprendre. Jo utaelewa ya kwamba kuna mtu anapitia sufrance katika maisha, lakini muda inakaribia anajiua paske maisha imekuwa magumu. Anajua paske maisha imekuwa mzito sana katika maisha yake. Nataka niongelee maisha ya jangwa, maisha ya jangwa. Bien-aimé dans le Seigneur, maisha ya jangwa iko pia maisha mabaya sana. Ukijikuta pia umejikuta katika kipindi ya jangwa, kipindi ya souffrance, njoo utakomprendre ya kwamba maisha ya jangwa ni maisha gani. Maana tukiangalia pia watoto wa Israeli wakati Mungu amewaongoza katika jangwa, maandiko nasema ya kwamba walipoingia katika jangwa wakakutana kule hakuna chakula, wakakutana pia hakuna hata na maji. Mpaka wakafika kwa etapu wakasikia kiu, wakatamani pia wakunye maji, lakini maji kakosekana. Mahali kuna Biblia nasema ya kwamba kuna mahali ambapo maji ilikuwa, na walipotazama maji wakamlalamikia Musa na kumwambia tumeyaona maji. Na walipoenda angalia maji, Biblia nasema ya kwamba ilikuwa ni maji machungu, yani maji ya mara. Maji ya mara ni maji machungu. Ndio vile maisha ya watu imefanana kwa maisha machungu. Ndio vile pia maisha ya watu imefanana kwa maisha ya jangwa, maisha ya maji ya mara. Maji ya mara ni kitu ambacho hauwezi oza meza, ni kitu ambacho hauwezi oza tumia. Ndio utaelewa ya kwamba watu benye wanakunyama dawa watajua ya kwamba hii ni dawa ya buchungu na yeye iko dawa ya buchungu. Watu benye wako na magonjwa ndio wanajua kila guu ya dawa yenye wanakunyaka. Ndio kwa maana utaangalia katika maisha utajikuta ya kwamba maisha yako imekwama. Uko nafanya eforo yako purke uevoliwe, unafanya eforo yako purke usonge mbele, unafanya eforo yako purke uone kama vitu vitabadilika, lakini vitu vinaendelea kwa tu bigumu vile vile. Jinsi ulianza omba jana, leo maisha ingali pale pale. Ndio utajipoze ma question, pourquoi mina kuita lakini changement hakuna. Utajipoze ma question, est-ce que réellement huyu Mungu existe? Utajipoze ma question, est-ce que huyu Mungu anasikia priere yangu? Ndugu mpendo, acha nikutiemo nikwambie ya kwamba Yesu anasikia maombi yako, Yesu anasikia kilio chako, na ndio maana pale anasema ya kwamba yeye anakuweka nyuma ya kila kitu. Ndio kwa maana kuna ingine kipindi tutaipitia, kumbe ni Mungu amepermettre tuyapitie de façon que ikuwe mafundisho ya kutufundisha kwa vile tutakapochunga benediction zenye Mungu pia anaweza fanya katika maisha yetu. Nataka unisikilize vema sana, kwa maana maisha machungu iko maisha mabaya sana. Maandiko nasema ya kwamba wakati watoto wa Israeli wamesikia kiu, Biblia nasema wakatamani wakunywe maji, na maji ambayo walitamani wakunywe ikakuwa machungu, ikakuwa maji machungu. Lakini nakipenda sana kitu moja, Mungu akasema ya kwamba una nini mkononi? Wakatupa tu fimbo katika maji ile. Maandiko nasema Mungu akayageuza ikakuwa maji matamu. Ndio pale nataka ongea na maisha ya watu ambao wanateseka, maisha ya watu ambao wanapitia vita vizito sana, mahali ambapo wamekosa msaada. Inawezekana umekimbilia wandugu, inawezekana umekimbilia marafiki, inawezekana umekimbilia watu mbalimbali, lakini majibu yako imekosekana. Na kutangazia bado ingali inawezekana. Mungu wa Pastor Davide wa madhabahu hii angali nafanya kazi. Mungu wa kanisa ya La Gloire Internationale angali nafanya kazi. Acha nikwambie ya kwamba kama kuna watu watashuhudia muhimu mwaka mpya, na utakuwa parmi wale watu. Kama kuna watu watauza manyumba, na utakuwa parmi wale watu. Kama kuna watu watauza vitu mbalimbali, utakuwa parmi wale watu. Kama watu walikuwa na kudharau juu natembelea migulu na kutangazia hii mwaka utatembelea gari katika jina la Yesu. Kama watu walikudharau ya kwamba uko mpangai, na kutangazia utakuwa baere katika jina la Yesu. Kama kuna watu walikuwa washongea mabaya, wamesema ya kwamba utarendera, na kutangazia utafanya ndoa katika jina la Yesu. Kama kuna watu walikuwa basha kuongea vibaya na kusema ya kwamba wewe utabarikiwa, na kutangazia utabarikiwa kwa jina la Yesu. Vile utapandisha mena yako utakaposikia video hii, Mungu
akutendee mema, na Mungu akushangaze, akufanye kuwa kichwa bali usikuwe mkia. Ndio pale utaangalia kuna watu wameshusha thamani yetu kufuatana pia na maisha ambayo tunayapitia. Natangaza Mungu wa baba yangu, Mungu ambaye ninayemservire na kumtumikia, na kutangazia akuwe Mungu wako kwa siku ya leo. Natangaza vile utatia mguu wako mu janvier, utatia le 1er janvier, na njoo vile pia Mungu akuwe amefanya muujiza ya kwanza katika maisha yako. Natangaza Mungu afanye muujiza katika maisha yako. Natangaza Mungu afanye muujiza katika maisha yako. Sijui ni mtu gani niko naongelea, sijui ni probleme gani niko naongelea, sijui ni vita ngapi niko naongelea, lakini ninachojua ya kwamba neema ya Mungu inakaribia. Neema ya Bwana inakaribia. Mungu akufanye mshindi zaidi ya washindi. Mungu akutendee mema, na Mungu akufanye kichwa zaidi ya kila kitu. Atakaye kutafuta na kukupiganisha, Mungu apigane naye. Paske maandiko nasema ya kwamba vita si vyetu, lakini vita ni vya Bwana. Vita si vyetu sisi wanadamu, lakini vita ni vya Bwana. Na kutangazia Mungu aingie mu vita yako, na Bwana anapoingia katika vita yako akufanye kuwa mshindi. Ubarikiwe sana na Bwana, ubarikiwe sana na Mungu, na Mungu akwe baraka kwako, asema Bwana wa majeshi. Amena.